Pag-abot mo nga parating mo na, pero kung diri ayaw pagpilitangan. Pwede na marami na pwede sa kumag. 1, 2 1, 2, 3 Luluwag yung kalibutan, di mahirapan dito. Di rin maiimuran na pwede ihingyap na to. Pero bisan man, karanamunan at mga nauna, nagkalangit ang tignan na oran. Di man sigurado kung matuhuman, para yung bagong banla. Mas maarang gawin. Mas maarang gawin. Spread now. Say what? Check. Check. Up. 1. Set. May kada pag matahitaga, may adlaw ka mapawa. Sugalit akong huna-huna. Bisan may problema, itatawag ko lang. Tungod kay positibo ay kada ano. Tungod na kuuman tinungan may pag-ikot maman ako ang kada ginihimo. Tasuga dituwid kada taksa pasidiri mabugatit pagal sa tatong mga problema. Basta may nagugma diri kung pakuling at taga-nadali. Basta may pag-igugma taga-nagutang nagaan na malipayong permi. Ituna-huna yan kasing-kasing pag nagtutuma usagal at kiniyayakan. Mapawat huna-huna pag may ano, pag may pag-igugma. Marsyang nga malam agit kinabuhin nga diri makurig. 1, 2, 3 Pag-igugma, 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 pag-igugma. Ako salamat. Bawat huna-huna pag may pag-igugma. Masyungan malam lagit kinabuhi nga diri makuri kung kada usa may gugma. Pag-igugma, 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 pag-igugma. Dapat salamat maulong yung dawas.